Good morning mga ka-geng-geng. So papunta kami ngayon sa Maras Island. We're going to ride the Roro. First time. mga boboy, mga ganun-ganun dyan. Yun ang dyan, nagaganon-ganon rin. Kasi yung kaloko. Titira mo ko dyan, nagaganon-ganon yun. Nagaganon-ganon yun. Kasi yung ako eh. Oo, lagi sa'yo eh. La noche de preseo, baby. De ti yo me acuerdo como si fuera ayer, baby. Te apuesto por la vuelta, contigo estoy envuelta. Que el DJ ponga la lenta y escapate, baby. Piensa lo tuyo conociéndonos un poquito más. En privadito pa' no quiero sobrepensar. Ako, macho dancer ah. Ano masay mo dito? Papayat ako dito. Paghakot pa lang ng gamit. Pero ang ganda. Ayos. So, turo mo yung natin, tulugan natin. Ayun yung tulugan namin. Ayun yung aming tent. Cottage. So, cottage. Yung tent namin, mamaya magtatayo kami dyan. Dito sa gilid, magkatayo dyan. Yung tabi lang. Sa tabi lang. So, bali, nabili namin to ng 3.5. 3.5 per night. Araw. Per night. So, ayun. Masaya. Pero parang Gang. Eating a strawberry.